ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୋ ଶାନ୍ତି କିଏ କିଲୋ ତୁ ମା ଶାନ୍ତି ମତେ ଜାଣିପାରିଲିନି ନାଇଁ ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପୁରା ସେଠି ହରର ବହୁ ହଲା ହଲି ଆଉ ହଲ ନା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ହଲିବାକୁ ଆସିନି ଆଉ କଣ ତୁ ହଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ସିଏ ପରେ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଲୋ ଶାନ୍ତି ହଁ ସତରେ ଜାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଶାନ୍ତି ହଁ ସେ ମୋ ବର ବର ନା ଓସ୍ତ କଣ ମୋ ଶାନ୍ତି ଆଉ କଣ ବର ଓସ୍ତ ଯାଉନୁ ଦେଖିବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛି ବର ଓସ୍ତ ସାଗର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ହଁ ସେ ବର ଉସ୍ତ ନୁହଁ ମୋ ଆଉ କୋଉ ବର ଓସ୍ତ ଲୋ ଶାନ୍ତି ହଁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋମି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମାନେ କଣ ମୋ ଶାନ୍ତି ବୁଝି ପାଉନ ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ଟିକେ ଭଲରେ କହୁନୁ ମୁଁ ବୁଝିବି ଭଲରେ କହିବି ହଁ ଶାନ୍ତି ହଁ ସେ ମୋ ଘଇତା 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 ଓହୋ ତୋ ଘଇତା ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଲୋ ମା ଶାନ୍ତି କହିଲି ତୋ ଘଇତା ନାଁଟା କଣ ହେଇଟି ମଲା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଓଡିଆ ଘରର ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ନା କେମିତି ଧରିବି ଯେ ଓହୋ ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୂ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନା ଧରନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ କଣ ଶାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା କହିଦବୁ କହିସାରିକି ଟିକେ ଜିଭଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦବୁ ଶାନ୍ତି ହଁ ପାପ ଲାଗିବନି ତ ଆଉ କଣ ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ତ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ ସ କୋଉ ସନା ସେଠି ସନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତୁ ହଁ, ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ହଲୋ ମା ଶାନ୍ତି କଣ ସନା କଥା ପଚାରିଛୁ ହଁ ଶାନ୍ତି ହଁ ସନା କଣ କୋଲକାତାରେ ରହୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆସିଲେଣି ହିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁର କଣ ଲୁଗାପଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ହଁ ତାର ମୋର ବହେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଆଉ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ହଁ ତମେ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ମୁଁ ତ ପଛରେ କାହିଁକି ଯିବି ବା ଶାନ୍ତି ହଁ ରାତି କଥା ନା ଓହୋ ହଁ ଝିଅ ପିଲା କଥା ତ ରାତି ହେଲାଣି ଡର ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲେ ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ନଲଠଣ୍ଡେ ଧରିକି ଯାଉଛି ହଉ ଶାନ୍ତି ଆସ ଚାଲେ 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 ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୋ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ନା କଣ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଯାଉଛି ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଠିକି ବଡ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲି ଭିତରୁ କଣ ପଡିଛି ଯେ କେଡେ ବଡ ପକେଇଥିଲୁ ଏତେ ବଡ କାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ପକେଇଦେଲୁନି କିଲୋ ମା ଆଉ ବଡ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଏଡିକି ଟିଏ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାଲା ପକେଇଥିଲୁ ଭିତରୁ ଖିଡିକିଟା ପଡିଛି ଏ ଆମ ଗାଁ ଟୋକା ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଭିତରେ ବସିକି କଣ ନୁଟୁକୁଟୁ କରୁଥିବେ ଆଉ କିଲୋ ମା ଶାନ୍ତି ହଁ ଭିତରେ ପଶିକି ନୁଟୁକୁଟୁ କରୁଥିବେ ହଁ ଭିତରେ ପଶିଥିବେ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଦଳୁଟେ ବହିନ୍ତି ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆହୁରି ଦଳୁଟେ ତ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଆଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କବାଟ ବାଡେଇକି ଡାକୁନୁ ଟିକେ ଡାକିବି ଡାକେ ଡାକେ ହଉ ଶାନ୍ତି ଡାକୁଛି ଡାକେ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାଚ କବାଟ ଖୋଲା ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାଚ କବାଟ ଖୋଲା ଶାନ୍ତି ହଁ ଜମା ଖୋଲୁନି ଖୋଲୁନି ନାଇଁ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଜୋର ବାଡେଇକି ଡାକୁନୁ ଜୋରେ ବାଡେଇକି ଡାକିବି ହଁ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାଚ କବାଟ ଖୋଲା ଶାନ୍ତି ହଁ ସୁନସାନ କିଛି ନାହିଁ ଖୋଲୁନି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ ଶାନ୍ତି କବାଟକୁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉନୁ ହେଇଟି ଶାନ୍ତି ହୁଁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କବାଟ ଦେବେଟି ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି କି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆମ ବାରି ପଟକୁ ପଳେଇବୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିକି କାଟିଦବୁ ତାକୁ ପଟୁକା ଟିକେ ଛଡେଇ ଦେଇକି ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜାଟା ବାହାରିବ ତାକୁ ଚିରିକି କବାଟ କରିକି ଲଗେଇଦବୁ ଶାନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ମଜବୁତ ତ ମଜବୁତ ମାନେ ଯୁଗ ଦିହଗ ପଡିଥବ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ତାହେଲେ ଦିଏ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାଚ କବାଟ ଖୋଲା ଆରେ ଖୋଲିଲ ନା ଭାଙ୍ଗିଲି ସାତେ 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 ମୋ ଘରରେ କିଏ ପଶିଲା ତୋ ଘର ଆଡେ ହଁ ଆରେ କଣ ମାଇ କୁତି କୁଆଡେ ବୋବଉଛି କେତେ ଗାଈ ନାଇଁ ରେ ଗାଈ 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 ହଁ ହେଠି ଗାଈ 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 ହେଠି ଗାଈ ନାଇଁ କୁକୁର ଗାଈ ସବୁ ମିଶିକି ଆଉଲେ ହଁ ସେଇ ବୋଧେ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ଚଢିଗଲା ହେ ଉପର ଆଡେ ଚଢିଗଲା ହଁ ମାଇ କୁତିଟା ଚଢି ଯାଇଥିବ ହଁ 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 ସାତ ବା ସେ କଥା ନୁହଁ ସାନ୍ତେ ଆଉ ଇଏ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ନାନୀ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ଉପରେ ଟିକେ ଚଢିଗଲେ ନାନୀ ହଁ ତୋ ଘରେ ମୋ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ସେ ନାନୀ ଏ ହାଟକୁ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ବୋଧେ ଭୁଲରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାନୀ କଣ ହାଟକୁ ନାଇଁ ରେ ବାଡି ଛାତ ଖଟକୁ
कहल तुम ना कौन किलो मा मो नार तमे कोन पाइब जे ये पाउची कोठी खाली तो देखुची किलो मा कोन देखिलो चलिबो कोन चलिबो ए आठारो रद्दी मालम चलुची किलो रद्दी पुणी कोन जे ना कोन कहतिली कि कोन तमे कागर स्त्री कागर बहू तमे कोन मो घरे पसछ किलो मा एटा तम ससुर और मो घर हेटी हां तम ना कोन कहिलो मोना हां मोना हला सोना सेठी किलो मालो हेटी हाँ। और ताको ना संगे तम ना मिसुची है सतर ना कोन हां पूरा जेटे हेटा भल होता सयाणी हो जाते किलो मा मोर सब प्रबल सयानी सतर ना कोन हां अब मुआ गोटे मपे करता ता कोन नाही हबनी आ हबनी नाही अब मु कोन कहतिली कि छाड़ से कथा मु ये टिके देखौ ना इरे बड़ा मा ठाकुरानी के हाथ बासे बड़ के तू कोन देखैबी रे ओ साथे ये को मते गालुची खाली गालुची हाँ। काई तू कोन कहलु कि मु कहल तुम चेहरा टिके देखा चेहरा देखिया कहली से गाली करूची हाँ। देखा उधर कहलु हेडी मैडम कोन टिके टेकिला टिके किरे बड़ा मा बाड़ी के हाथ बासे ठाकुरानी के हाथ बासे बड़ के तू कोन देखैबी तुम कई एमिति सारू हम तुम ओढ दबा किलो मा ओढोना हां सेते बेल कोन केते बेल देखंदेनी हाउ देखा हाउ हेटी किलो तमे एठी बइतल माने झुंटी देई थांती किलो झुट्टी देई थांतु को हमरा चढ़ी जाइथले झुट्टी देई थांतु कोन किलो मा केते बेल चढ़िली जे कोन हला केते बेल चढ़िली तू आ कोन दिन राती देखु तो को आखिर तो कोन एडे पिंधिचु कोन एडे गोटे पिंधिचु एटा फगलेस एटा फगलेस ए साड़ी कोन सब पाइलु कोठु इरे का हां म बौ देइची हलो 15 बसला तते बाहा हली तो बहुत जहा देला देला मो घर पति देला मोर दिन वाले भी चंद्र पइलेनी हां कोन चंद्र पइले म आ कोन बा केते बेल पइला केते बेले पइला हां तू कोन जानिनु किछि नाही सत्य कत कहबो से साड़ी कोन तते के देछि इरे का हाँ। थरे कहली परे म बौ देइची बिले केते थर कहबी जे बौ देछि को बौ तर कोठु आइला लो हां म बौ ना एबे नुआ नुआ बेपार करूची हां कहला बेपार सासु मोर व्यापार करछंती हां की व्यापार लो म बौ ना हाँ। एबे नुआ नुआ भेंडा बेपार करूची बुझिलो साथे मो सासु काडे भेंडा व्यापार करछंती भेंडा हां भेंडा ना भुआ सुनी बेपार करे और से तो कहू से कथा माने भेंडा भंडा करे हां ठीक सही गोटा का सही भेंडा भंडा व्यापार करछला हां हां सही गोटा देसी ना विदेशी एटा हां सेटा देसी का आ तार भंडा चाष करचंदी आ मोर अभाव नाही अच्छा अच्छा आइला ताई तो पर मोर विश्वास हो नहीं काई किलो ना काई की तू जो प्रकार वेशभूषा ही बोलुचु तोर वो विश्वास हो नहीं ऊपर तर आ कोन कले विश्वास अब कहिला तू मो मुंडा छु कि कहबो साड़ी मो पौ देछि किलो तम सत्य कथा धरा पड़ियो एठी तम मुंड को छुई बिजे तम देह मुंड सब छुई दे की कहि देबी टिकिए रुहा एटी तम मुंड छुची तम छाती छुची तम पेट छुची तम किलो मा ए बाड़ी के पुड़ा मा मरी गला भल हैला मु गोटे चिकनिया टका देखिकी नहीं कि मोर मु छु जा होई बाड़ी के मरी गला भल है तू भाभी थलु मो मरि जाइछि सतर मरि जाइछि मरी न आ तू की स्त्री तू मरलो आ तू स्त्री ना मर तू फ्री किला मु कबिते मरिवार चिंता आ मरी न तमे बंची थिल आ कोन मरि जाइथिले साली ओला तू की माइग्रा तो मुहुटे शरम लागुनी ए कोन पाप हरे केते दिन रहिलु ई दिन रह के पळे आइली दिन दी दिन ना कहि जाई टोका धरि बजारट बोलछु पहाड़ पर टोका धरि जाई बजारट बोलछु बाड़ी के कोपड़ा मठ कुरान के से कहला को बाड़ी के कहि छी को बाड़ी का कहला ग्रामवासी माने कहउछंती तो तो कोन गास करूनी को पोड़ा मठ कहि छी देखो न ताको आ यारा कोरे देखो न यारा कोरे देखा एपटे पचारनु ओ बटे पचरी एपटे पचारे गोटिया लोक जदी कहबो तो श्री गास करछु ए बटे हां पचरी पचार मो भाई माने समदे बहिते पचारु छी टिके रुहा भाई तुम गाय सेवा करिनी
কি রে বাড়ি খেয়ে পোড়া মুই বাড়ি খেয়ে অধারে জীবনে পোড়া মুই বাড়ি খেয়ে রে বাড়ি খেয়ে নাই গলেনি সম্পত্তিক কোন হেলা কোন এ বাড়ি খেয়ে করা নাই গলেনি আচ্ছা সে যদি সেপটে মନା কলে এপটে মোর ভদ্রলোক মানে বসଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାନେ ବସଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପକା ପଚାରିବି ହଁ ରୁହ ମୁଁ ଜେଜି ବହିରେ ଜେଜି କି ପଚାରି ଜେଜି ଏ ଜେଜି ତମ ଗାଁ ସେବା କରିନି କିରେ ଏ ବାଡ଼ିକେ ପୋଡ଼ା ମୁଇ ଅଧା ମୋ ସେ ବାଡ଼ିକେ ସବୁତିକ ନାହିଁ ଗଲେନି ଆଉ ତୁ ତ ଗାଁ ସେବା କରୁ ନା କଣ ହଁ କରିବୁ ନା କଣ ବାଡ଼ିକେ ମିଛ ଗୁରାକ ସବୁତିକ ତୁ କାଳୁଛୁ କଣ କଣ ଗାଳି କରିବି ନା ପୂଜା କରିବି ମତେ ବାଡ଼ିକେ ଗୁରାକ ମୋ ଦଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ ମା ଦଣ୍ଡା କଣ କରିବ ଯେ ଦଣ୍ଡା ତ ବାଜିଲେ ତୁ ସତ କଥା କହିବୁ ଆଉ କଣ ଦଣ୍ଡା କଣ କରିବ ଦଣ୍ଡା ଦେଖେ ଦଣ୍ଡା କଣ ହଉଛି ନାଇଁ ତୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାନେ ଥରେ ଗାଳେ ଦଣ୍ଡାରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବୁ ବାଡ଼ିକେ ପୋଡ଼ା ମୁକୁ ଗାଳି କରିବିନି ପୂଜା କରିବି ଧୂପ ଦେଇକି କଣ ପୁଣି ଗାଳିଲୁ ନାଇଁ ବାଡ଼ିକେ ପୂଜା କରିବି ଧୂପ ଦେଇକି ପରା କିଲୋ ମା ওই এতে মোটা এই তো না দিবি কিলো মাটি যাব এরিয়া ফটাইবি কিলো মাটি যাব রহ শালি ওলা চুকি মাইকি না তো গাল ভদ্রলোক ଥରେ গালে ଆଉ পোড়া মা বাড়ি ঠাকুরাং গালি করবিনি পূজা করবি বাড়ি ঠাকুরাংকু কম গালি করবিনি বাড়ি কে পূজা করবি না গজে পুনি গালিলু পুনি গালিলু পুনি গালিলু নাই বাড়ি কে পূজা করবি শালি ওলা চুকি মাইকি না তুই ভদ্রলোক গালি করিবু হ্যাঁ ওলা ষোলো ষোলো গোচারি নারী কৃপা গলু বাপ ঘরକୁ চালি রজ কিলো আলো রজ কিলো মতে পদে মত চারি রজ কিলো পাইটি না করি খাইবু তুহি রজ কিলো আলো রজ কিলো বাবা বিরক্ত হেলেনি